Yes, good afternoon. Tingnan nyo guys, lechon. Tingin tayo sa lechon guys. Ito guys, tingnan nyo. Ayo guys, tingnan nyo. Ang laki. Dalawa guys, tingnan nyo guys. Yeah. Ikot-ikot. Gusto nyo magpalitson guys, tawagan nyo lang ako. May nagalitson dito. Yan, masarap to. Yan. Sunog guys, sunog. Malapit na to guys, oh. Yan, malapit na to. Mga ilang minuto na to. Pwede na. Ikaw nakadulong? Ha? Oh. Guys, ikot-ikot sa lechon. May kay uling yung gamit. Dali ra pag uling no.